Obona hai kisa khanya tam suya tongbongni oba hai ken hariko ngo busuk jo rak tongkha oro gudal tumina obona je tisari khangkai tam osubida khamu asuk sini master op hari si master ni bu mungoi kolongko tisa ni bu mungoi somas ni ekdom merodond ses kari khabar haisi pop khaya de phaya nya kha phai kha ha tinle phaya us akli ba phaya ble akli ba phai abne agele phaya ble paya usu phaya na o par prunele bofa Asia tuto come si dice da sei je manosi hello যতন সালসাবা করে সালসাবা জব করে অথচ বখাইয়া অ্যাডভান্স সালসাবা খাইমান সিক্রে ইয়াং যতন সিংহা সেরি তোলা বুসুক যা দেবতা রামর চির বড় 9টা বাজি তো মোটা গো তালা খুলব যাইয়া আমাকে নুনা সরা স্কুল Omo, onek din kana tala khulok jigya. Amar khulok jigya ta. Abo gela kena অবস্থা খুব হামিয়া। Abo amok rogi ni kabe so rogi akoi. ISO ni bisingo klaja gumuti tai ayang kabangma school sing visit khem par sing borno sukostris khajaka এবং বর্ণ লগে লগে जों বর্ণ जों ट्रान्सफार नि व्यवस्था खालायजाका बर जेहेतु आरो तंग हामजागलिया अन्य जागा तलाङै दा आमथै रौ न जों आबो बर्ण आमजगै नायनो बागै जों आबो हायर व्यवस्था खालायजाका आबोनि परिचय जों लियाखै तो बिनि जों बर्ण सस्पेंशन खायनो बाध्य मांगनाय दा कुनु लामा गरै कारण जों आमो हायखैयै सरकारनि बेतन जानाय स्कुल न फाकिरिनाय नगो आसुगै तंनाय व्यवस्था खाय तंनाय आमथै टीचार न आमथै फोरोंनाय न जों सालबुसुल जों बंनो आहायरा को सोंनाय बने बागै जत आईएस जत एसएमसी कमिटी जत आईएलईसी कमिटी नो जों दागिगा टाइम टू टाइम जों जत जागान थाङै जेना अम हायखैयै भिजिट खायना बागै हामबाय।